जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज राशिफल को आपण मानक स्वागत। आसतु प्रथमे आज पंचांग विषय जानी नवा। आज 2024 मसीहा फेब्रुआरी 12 तारीख सोमवार, मकर 29 दिन, माघ मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि संध्या 6टा बाजी 9 मिनिट पर्यंत रहिबो एवं पूर्वभाद्रव नक्षत्र संध्या 6 घंटा 28 मिनिट पर्यंत रहिबो एवं कुंभचंद्र आज दिबा 12टा बाजी 11 मिनिट पर्यंत रहिबो। आज मिथुन राशिर घातबार एवं मिथुन, धनु और मीन राशिर घातचंद्र अटे एवं संध्या 6टा 28 मिनिट रु रेवती, अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूला, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वभाद्रव यही नक्षत्र मानकर तारा शुद्धि अटे एवं दिवा 12टा बाजी 11 मिनिट रु मीन, मेष, वृष, मिथुन, कन्या, तुला एवं मकर राशिर चंद्रशुद्धि अटे। आजिर अशुभ समय कालबेला दिवा 7 घंटा 42 मिनिट रु 9 घंटा 9 मिनिट पर्यंत एवं 12 बेला दिवा 2टा 53 मिनिट रु 4टा बाजी 19 मिनिट पर्यंत रहिबो एवं कालरात्रिटी राति 10टा 27 मिनिट रु 12टा 2 मिनिट मध्यरे अशुभ समय रहिबो एवं आजिर शुभ समयटी अमृतबेला समय प्रातरु दिवा 7 घंटा 52 मिनिट पर्यंत एवं 10टा बाजी 54 मिनिट रु 1टा बाजी 11 मिनिट पर्यंत एवं संध्या 6टा बाजी 34 मिनिट रु राति 9टा बाजी 5 मिनिट पर्यंत एवं राति 11टा बाजी 36 मिनिट रु 2टा बाजी 58 मिनिट पर्यंत रहिबो एवं महेंद्र बेला समयटी दिवा 3टा बाजी 28 मिनिट रु 4टा बाजी 59 मिनिट पर्यंत शुभ समयटी रहिबो। आसंतु एबे आजिर राशिफल विषय जानी नवा। दर्शक बंधु ता पूर्व मोर गोटे छोट रिक्वेस्ट अच्छी, वीडियो देखि गोटाए लाइक करदेवे जहाद्वारा आमको आहुरी नुआ नुआ वीडियो बनैबा पई मनोबल बढ़िबो। तेणु लाइक करिबा भूलिबे नहीं। धन्यवाद। भगवान आपणक चलापथरे पुष्पवृष्टि करंतु। चलंतु प्रथमे मेष राशि मानक विषय जानी नवा। देखंतु मेष राशि मानक पई आजिर दिनटी पारिश्रमिक क्षेत्र रे आयर जोग रहिछि एवं कर्म क्षेत्र रे मध्य सफल हेबे। आज आपणक मित्र सुख मध्य अछि। यह सहित आज आपण कोनोसी मांगलिक कार्य मध्य करि पारंती। जदि आपण मशीनारी कार्य करुथांती ताहेले आज आपण मशीनारी कार्य रे मध्य सफलता हासिल करिवे। चलंतु एबे वृष राशि मानक विषय जानी नवा। देखंतु वृष राशि मानक पई आजिर दिनटी निज कर्म साथ देव। तेणु आज आपण निज कर्म अनुसार फल पाइबे। आज आपण राजनीति क्षेत्र रे उपलब्धि हासिल करिवे। आज आपणक व्यापार वाणिज्य मध्य लाभवान हेबे। कृषि क्षेत्र रे मध्य आपण आज प्रसन्न हेबे। आजिर दिनटी आपण घर बाहरे दिन काटिवे। चलंतु एबे मिथुन राशि मानक विषय जानी नवा। देखंतु मिथुन राशि मानक पई आजिर दिनटी शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति हासिल करिवे। कोनोसी शिक्षा वैषयिक क्षेत्र रे आज आपण नेतृत्व करि पारंती। आज आपणक भाग्य मध्य साथ देव, किंतु आपण कोनोसी कारणवशत आज आपणक मनरे विषाद सृष्टि होई पारे। सतर्क रहिबे। चलंतु एबे कर्कट राशि मानक विषय जानी नवा। देखंतु कर्कट राशि मानक पई आजिर दिनटी
ଅର୍ଥ ବିଷୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିର ଦିନଟିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସିଂହ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଂହ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଦିନଟିଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ମତଭେଦ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ଦିନ କଟିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ୟା ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ବେଶ ଆର୍ଥିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ରୋଗ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ରହିବେ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତୁଳା ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳା ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ବଳାଇବେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ବଳାଇବେ। ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବିଛା ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଛା ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉନ୍ନତି ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହାନି ହେବା ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ହେବ। କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ ସୁଖ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଧନୁ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନୁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଜେ କରୁଥିବା କାମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ମିତ୍ରତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମକର ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମକର ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ଅଛି, ହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହାତଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଅବହେଳା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଦେହ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ସାରା ଦିନ ବାହାରେ ଦିନଟି କାଟିପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ
मीन राशि मानक विषय जाणिनेबा। देखंतु मीन राशि मानक पई आजिर दिनटी व्ययबहुल दिनटी रहिबो। कोनोसी कार्य करंती ताहेले क्षतिर सामना करिवे। जदि कोनोसी जगह को यात्रा करंती ताहेले आज अधिक खर्चांत मध्य हेबे। शत्रु माने आज आपणको दृष्टि रखिबे। आज आपणको कोनोसी शारीरिक क्षति मध्य होई पारे। तेणु आज आपण देखि चाहि दिनटी काटंतु। दर्शक बंधु, जदि आपणको ए भिडियोटी भल लागिला ताहेले भिडियोटी को गोटाए लाइक करि दियंतु एवं दैनिक राशिफल देखिबा पई आम चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। जय जगन्नाथ।